Admission notice 2024-25 ni bagai class 11 no admission engnani bagai tabuk paithak jora jara naki compartment students rok ni khaba subject kaisa अथवा kneyo fail khainai rok tabuk jara pass hungjak ni khaba national open institute school eba onano institute jara fail khayai compartment manai tabuk pass ngi phaikya borongni bagai srapsa এবং কিসিসা ni bagai jora obong kha 20 tarik jora tui last date folok jak pika o 20 tarik ni bisingo 20 August 2024 ni bisingo admission last date rejaka jara admission namu songnai joto students especially arts এবং science ni khetre Tripura Public English Medium Higher Secondary School o jaga arts এবং science duita stream no ভর্তি নান বাগৈ সুযোগ দङ এবং আর্টস এবং সায়েন্স দুইটা স্ট্রিমে ভর্তি নানি বাগৈ যত সাবজেক্টস রক অফার খাইজাগো আপংখা সায়েন্স नि বাগৈ হিংকাই সায়েন্সও যারা পড়নে রক হিংকে ও জায়গা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স মেইন সাবজেক্ট হিসাবে নাহাই মানো তাই বাকি সাবজেক্ট হিউম্যানিটিজ লাইক ইংলিশ ককবরক ইংয়াখা বেঙ্গলি হিন্দি আবো আলাদা দङ এন্ড যারা humanities পড়িনাই especially aboni bagin thangkai oro alda special jeta main subject thangkai oro computer science tongo history tongo education tongo sociology tongo economics tongo এবং যে কোনো স্টুডেন্টস bo jodio arts opone poridi arts pori uibo কোনো স্টুডেন্টস ইন্টারেস্ট tongkangkai computer science eba economics and mathematics na haribo porok pori man o school admission engnani bagai contact number oro rejak tangko norok jogajog khaimano 8787408419 eba direct bonorok phaimano oboni nikuma kangke Tripura Public School English Medium Higher Secondary Kolabagan Post Office Champoknagar West Tripura National Highway 8 Karimganj to Sabrum je National Highway tongmani oboni thik nanglaijak no any students jara interested tongnai norok dakti no jogajog khai admission ngai mano এবং seat vacancy actually খুবই কম senior seat vacancy class 11 science ni bagai inke matro 5টা vacancies tongko and arts ni bagai inke matro 10টা vacancies যারা বিপিএল ফ্যামিলি তংনাই রক যে কোনো বিপিএল ফ্যামিলি স্টুডেন্টস যদি তংই তংখাংকে বরংনি বাগৈ ইনকে টোটালি অ জায়গাও ফ্রি অফ কস্ট দিস মিন্স এডমিশন ওংনানি বাগৈ পুরা মাগনানো রক এডমিশন ওংই মানাই শুধু মান্থলি ফি মাসো 1000 খাই আবো মারনাই আবো ওংখাংকে স্কুল ফি and hostel fee ni bagai hingkai oro jara hostel tongnai buri ungthong chala ungthong দুইটানি ক্ষেত্রে না প্রতি মাসো ন 3000 টাকা নিয়ে খাবা 3000 পার মান্থ রই মাথাংনাই হস্টেল ফি অন জায়গাও সিটস লিমিটেড নি বিসিং যারা ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ মিন্স যে সেকাং ফাইনাই বা কন্ট্যাক্ট খাইনাই বর্ণ সেকাং রেজাগনাই তাকে সাইন্স পড়িনা বাগৈ এটলিস্ট যে কোনো স্টুডেন্টস বিনি মার্কস 45% তা তংনা নাংনাই आर्ट्स पढ़ने बागे इनके कंपलसरी अब हाई कुनो परसेंटेज नांगे पास संखांके इंगो तबके साइंस नि बागे इनके 45% इन एवरेज एंड साइंस मैथ्स अब हाई सब्जेक्ट तंखांके जिसके 50% तंगना नांगनाय स्कूल पढ़ने जो तो रोंग सोलोंनाय स्टूडेंट्स रक स्पेशली क्लास चिकननिसिमी क्लास कत जरा स्पेशली क्लास 10 এবং 12 जरा नाकि बोर्डनि कैंडिडेट बरकनो बिना अबहाय एक्स्ट्रा प्राइवेट टिउशन खायावैनो बायरे वै कोनो कायसा गार्जेन्सनि रां खरसा खायावैनो स्कुलनि जत परिमानि एवं जत फोरोंमानि आबो बायनो बोर्डनि एग्जामाव पास खायन बकै गारंटी रुई थांनाय 4 बोसोरावै 100% बोर्डनि एग्जामाव पास खाय भायो 10 এবং 12 कनै अबहाय ओगनि क्षेत्रेनो बोर्डनि एग्जामनि क्षेत्रेनो पास खाय भायो এবং स्कुलनि अचिवमेंट
थांनाय 2018 जोंनि त्रिपुरा पाब्लिक इंलिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल ओलम्पियाड एग्जामाव फर्स्ट रैंक अंगो त्रिपुरा